جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث، اور بلحاظ گنتی اسم کی تین اقسام ہیں، واحد، جمع، جمع اور جمع۔ میرے عزیز طلباء طالبات، اسم کی پہلی قسم بلحاظ معنی ہے، اس کی مزید آگے دو اقسام ہیں، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس میں نکرہ کا مطلب ہے عام، یعنی کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکا، شہر، گاؤں، سڑک، ادارہ، کوئی بھی ایسا نام جو عام متعین کیا گیا ہو، عام ہو، اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس میں معرفہ۔ معرفہ یعنی خاص، ایسا اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، مثلا کراچی، لاہور، قائد اعظم، علامہ محمد اقبال وغیرہ، یہ اس میں معرفہ کی مثالیں ہیں۔ نمبر دو پہ اسم بلحاظ بناوٹ۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہیں، اس میں جامع، اس میں مصدر اور اس میں مشتق۔ جامع سے مراد ایسی چیز جو غیر متحرک ہو، غیر فعال ہو، یعنی جامع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے منجمد، جمع ہوا، ٹھہرا ہوا، رکا ہوا، ساکن، غیر متحرک، غیر فعال، اس میں کوئی حرکت نہ ہو۔ اردو ادب میں جامع سے مراد ایسے الفاظ، ایسے کلمے جو نہ تو خود کسی سے بنی ہوں اور نہ ہی ان سے مزید آگے کوئی لفظ نکلے، اس میں جامع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑ، دیوار، کرسی، میز، کتاب وغیرہ، یہ سارے کے سارے اس میں جامع ہیں، یہ نہ تو خود کسی سے نکلے ہیں اور نہ ہی ان سے مزید کوئی الفاظ یا جملے نکل سکتے ہیں، لہذا اس کو اس میں جامع ہی کہیں گے۔ دوسری تعریف ہے اس میں مصدر، ایسا اسم جو خود تو کسی سے نہ نکلے جبکہ اس سے مزید الفاظ، مزید کلمے بنائے جا سکیں۔ مثال کے طور پر پڑھ، پڑھ سے پڑھنا، لکھ، لکھ سے لکھنا۔ مثلا کسی بھی فعل کے ساتھ اگر ہم نون الف نا کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ ہمارا مصدر بن جائے گا۔ مصدر کی پہچان یہی ہے کہ اس لفظ کے آخر پہ نون الف نا کا اضافہ ہوتا ہے تو اس میں مصدر بن جاتا ہے۔ مصدر کے معنی پہ غور کریں تو مصدر کا مطلب ہے نئے شگوفہ نکلنے کی جگہ یا کوپل اٹھنے کی جگہ۔ مثال کے طور پر ایک تنا، اس تنے سے ایک نئی کوپل کا اٹھنا، جس جگہ سے وہ کوپل اٹھے گی اس جگہ کو مصدر کہیں گے۔ اردو ادب میں مصدر سے مراد ایسا اسم جو فعل سے نکلے، اس میں مصدر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر مشتق، مشتق بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے مطلب ہے نکلا ہوا۔ مشتق ایسا لفظ جو مصدر سے بنے مشتق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر پڑھ سے پڑھنا اور پڑھنا سے پڑھنے والا، لکھنا سے لکھنے والا اور لکھے گا، کھیل سے کھیلنے والا
जमा जो एक से ज्यादा चीजें हो, यानी एक वहद है और एक से जब मिकदार बढ़ेगी तो वो जमा हो जाएगी। जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह मिकदार बढ़ती जाएगी तो हमारे पास मिकदार में इजाफा होता जाएगा, तो ये जमा है। और तीसरा है जमा यानी जमा की भी जमा। मिसाल के तौर पर शहर वहद है, शहरों जमा, और अशहार जमा यानी बहुत से शहर। इस तरह नहर वहद है, नहरों जमा है, और अनहार यानी बहुत सारी नहरें। आज हम तफसील से बात करेंगे इसम, आलियात ज़मानी, नकरा और मारफा। मेरे अजीज तलबा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को इसम नकरा के मानी बताए थे, इसम नकरा का मानी है आम। इसम नकरा से मुराद किसी आम शख्स, चीज या जगह के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर शहर, गांव, देहात, इदारा, लड़का, लड़की, जानवर या गुलकारा वगैरह, ये सारे के सारे इसमें नकरा है। इसमें नकरा की हमारे पास पहली किस्म है, इसमें ज़ात, इसमें फाइल, इसम, मफ़ऊल, इसम, मस्दर, इसम, हासिल मस्दर, इसम, हालिया, इसमें जमा, इसमें मुआवज़ा और इसमें इस्तिफ़हाम। इसम आलियात ज़मानी की दूसरी किस्म है इसमें मारफा। इसमें मारफा, जैसा कि मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूँ कि इसमें मारफा किसी खास शख्स, चीज या जगह के नाम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर कराची, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कराची सिर्फ एक ही शहर है। इस तरह लाहौर भी एक शहर है। इस तरह कराची, लाहौर, फैज़ आज़म, अल्लामा मोहम्मद इकबाल वगैरह, ये साथ इसमें मारफा है। दोबारा सुन लें, इसमें मारफा किसी खास शख्स, चीज या जगह के नाम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर कराची, लाहौर, फैज़ आज़म, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इब्ने मरियम, कुरान मजीद वगैरह, ये सारे के सारे इसमें मारफा की मिसालें हैं। इसमें मारफा की मिसालें हैं। इसमें मारफा की 4 अक़साम हैं। इसमें अलम, इसमें मौसूल, इसमें इशारा और इसमें ज़मीर। मेरे अजीज तलबा, आज तक हम इतना ही लेक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर की तफसील इंशाअल्लाह मैं अगले लेक्चर में। मेरे अजीज तलबा, अब तक का हमारा यही लेक्चर है। मज़ीद इस सब के बारे में जानने के लिए